अर्तुगरुल एक ड्रामा नहीं है बल्कि ये एक शहर है जो मशहूर कर देता है। ये एक तिलिस्म है जो जकड़ लेता है। ये मगरिब के हर तले को पास पास कर देने वाला जांबाज सिपाही है। मगरिब इससे कितना परेशान है इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि न्यूयॉर्क टाइम्स के एक रिव्यू में इसे तुर्की का सॉफ्ट एटम बॉम्ब करार दिया गया है। कहा गया है कि उर्दुगान इसके ज़रिए मुसलमान नौजवानों को बरगला रहा है और उन्हें अजीम इस्लामी सल्तनत के दिलकश ख्वाब दिखा रहा है। इसके ज़रिए एक ऐसा जज्बा पैदा किया जा रहा है जो अनकरीब क़यामत ख़ेज़ तूफ़ान की सूरत में नमूदार होगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ऐसे ड्रामे के बारे में जिसकी पाकिस्तान में भी अब ट्रांसमिशन स्टार्ट की जा चुकी है। दरअसल बात यह है कि इस ड्रामे के ज़रिए मुसलमानों की बुज़दिली और एहसास कमतरी को ख़त्म किया जा रहा है। इन्हें अपनी तहज़ीब पर फ़ख्र करना सिखाया जा रहा है और सूफिया किराम से ताल्लुक़ कायम करने के लिए इन्हें शेख मुहीउद्दीन इब्न अरबी की मजालिस दिखाई जा रही हैं। इस वक्त ये ड्रामा दुनिया के 60 से ज़ायद ममालिक में टीवी चैनल्स पर दिखाया जा रहा है। मेरी नज़र में ये ड्रामा इस्लामी इनकलाब का एक अजीम दाई है और मुस्लिम नौजवानों को ज़रूर ये ड्रामा देखना चाहिए। अगरचे इसको मुकम्मल इस्लामी ड्रामा नहीं कहा जा सकता क्योंकि इसमें बाज़ सीन ऐसे हैं जो काबिल एतराज़ हैं, लेकिन इसकी भी एक वजह है। दरअसल ये तारीख़ है, इसमें जो कुछ हुआ वही कुछ दिखाया गया है, लेकिन ऐसे सीन आटे में नमक के बराबर हैं। अब बात करते हैं आखिर इस ड्रामे में क्या दिखाया गया है। ये ड्रामा तुर्की के एक खाना बदोश कबीले काई पर बनाया गया है जिसके पास फ़कत 2000 जंगजू थे, लेकिन ये जुर्रत व बहादुरी में अपनी मिसाल आप थे। यहाँ तक कि सलीबी और मंगोल भी इनसे फिक्रमंद रहते थे। अर्तुगरुल कबीले के सरदार सलमान शाह का बेटा था। ये बेख्वाफ और निडर मुसलमान था। ये इस्लामी इत्तेहाद का अजीम दाई था। ये काफिरों की हर एक साजिश को नाकाम बनाने वाला अजीम हीरो था। इस ड्रामे में ईसाइयों की साजिशों को बड़ी तफसील से दिखाया गया है। आलम इस्लाम की नाइत्तेफाकी भी बड़ी ईमानदारी से दिखाई गई है और मुसलमानों में छुपे गद्दारों को भी बहुत एहसन अंदाज से दिखाया गया है। इस ड्रामे को देखने के बाद आप भी ज़रूर सोचेंगे कि आखिर क्यों यूरोप हमारे बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने पर इतना जोर दे रहा है। ये भी मालूम हो जाएगा कि मुसलमानों की आपस की लड़ाइयों से कौन किस किस तरह फ़ायदे उठा रहा है। अगर आप तलाश करेंगे तो आज भी आपको इस ड्रामे के किरदार जगह जगह नजर आएंगे। इस ड्रामे के मुतालिक किए गए प्रोपेगेंडे फैलाए गए तो इसके मुतालिक रजब तैयब उर्दगान ने फ़कत एक जुमला कहा था, जब तक शेर खुद अपनी तारीख नहीं लिखेंगे तब तक शिकारी ही हीरो बने रहेंगे। दूसरे सीज़न की शुरुआत होती है जब अर्तुगरुल का खाना बदोश कबीला अनातोलिया हिजरत करते वक्त मंगोलों के हत्थे चढ़ जाता है और खुद अर्तुगरुल की बातें और इसकी बीवी कबीले से बाहर घोड़ों को पानी पिलाते हुए मंगोलों के सामने आ जाते हैं। अर्तुगरुल बीवी को भागने का कहता है और खुद मुकाबला करने लग जाता है, मगर मंगोल जो अपने सरदार से उसके जिंदा पकड़े जाने का हुक्म लेकर आए होते हैं उसको जिंदा ही पकड़ ले जाते हैं और यूं अर्तुगरुल को तकालीफ और अज़ाबों के जान गुसल सिलसिले से गुजरना पड़ता है। इस सीज़न में भी पहली 10 अक़सात भरपूर हैं। इसके बाद कबायली चकलिश का एक लंबा सिलसिला शुरू हो जाता है जो 25 अक़सात तक चला जाता है। 35 से आगे फिर अर्तुगरुल कबीले से जुड़ जाता है और मंगोलों के साथ तवील तरीन झड़पों का सिलसिला शुरू हो जाता है। मंगोलों का सरबराह नोयान है जो चंगेज़ खान का करीबी और मोतमद साथी रहा है। अर्तुगरुल को बिलाखिर इशारा मिल जाता है कि वो अपना कबीला बाज़ंतीनी रियासत की सरहद पर ले जाए, मगर उसके भाई उसका इनकार करते हैं। तहम अर्तुगरुल अपनी हिट का पक्का होता है, सो वो अपने इत्मीनान की एक जमात के साथ रवाना हो जाता है। रास्ते में वो झड़पों के एक सिलसिले के बाद बिलाखिर महफूज हो जाता है। इस सीरियल से एक मुकालमा मुलाहिजा कीजिए जिससे आप अंदाज़ा कर सकेंगे। आज अर्तुगरुल, तुमने मुझे मरने से क्यों बचाया? तुमने मेरे साथ ऐसा अच्छा सलूक क्यों किया? अर्तुगरुल निहायत पुरएतमाद अंदाज में आर्च को जवाब देता है, क्योंकि तुमने हमारे साथ हर किस्म की अदावत रखी, इसलिए मैंने तुमसे जंग की। तुम जालिम थे, इसलिए तुमसे तुम्हारे अमाल के मुताबिक शुरू हुआ, लेकिन अब तुम मुश्किल सूरत हाल में थे। जो मुश्किल में हो हम उससे नुकसान नहीं पहुँचाते। मुश्किल में कोई भी हो, चाहे वो कोई भी हो, हम उसकी मदद को आएंगे। अब तुम अपने रास्ते जा सकते हो। आरस बेचैनी के आलम में आगे बढ़ता हुआ पुकारता है, अर्तुगरुल रुको रुको, मत जाओ मत जाओ, मुझे समझ नहीं आ रही। अर्तुगरुल, मैंने तुम्हारे बेटे को अगवा किया, मैंने तुम्हारे लिए हर किस्म के जाल बिछाया और तुमने मुझे आज़ाद कर दिया, तुमने मुझे माफ़ कर दिया, तुमने मेरी जान बख्शी। इसका ताल्लुक सिर्फ वादा पूरा करने से नहीं हो सकता, यकीनन कुछ और चीज़ है, इसके पीछे कुछ आलिशान है। तुम्हें ये सब करने पर किस चीज़ ने मजबूर किया है? अर्तुगरुल जवाब दो। अर्तुगरुल 2 कदम आगे बढ़कर आरिस के करीब आकर जवाब देता है, मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ आरिस, अगर मैं अपने नफ्स की सुनता तो मैं बहुत पहले तुम्हारे टुकड़े कर चुका होता, लेकिन मेरा ईमान मेरे नफ्स से ज़्यादा बेहतर है। मेरे दीन ने मुझे ये करने का हुक्म दिया है, ये मैं
میں نے اپنی نفس کی خواہش سے نہیں بلکہ اپنے دین کے فرمان پر کیا۔ حارث نے کہا کہ اس صورت میں چونکہ یہ تمہارے دین کا دستور ہے، پھر تمہارا دین ہی سچا دین ہے، اور اگر تم اپنے غصے اور جذبات پر نہیں چلتے بلکہ تم اسی طرح پیش آتے ہو جیسے تمہارا دین طلب کرتا ہے، پھر تمہاری مخالفت کی کوئی وجہ نہیں۔ ارطغرل نے کہا کہ تم وہ آدمی ہو جس کی پیروی کی جائے، براہ مہربانی مجھے بتائیں آپ کے دین میں آنے کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا۔ ارطغرل حیرانی کے عالم میں حارث کو مخاطب کرتا ہے، کیا واقعی حارث ایسے فیصلے لمحوں میں نہیں کیے جاتے؟ حارث نے کہا، تمہارے اندر جو عظیم کردار میں نے دیکھا میں نے اپنے قریب ترین دوستوں میں بھی نہیں دیکھا، میرے پاس کھونے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، شاید خدا نے مجھے آخری موقع دینے کے لیے مجھے تمہاری دوستی اور تمہارا دین بھیجا ہوا ہے، میں یہ موقع گنوانا نہیں چاہتا، برائے مہربانی مجھے بتاؤ مجھے تمہارے دین میں شامل ہونے کے لیے کیا کرنا ہوگا۔ ارطغرل نے کہا، اپنے گھٹنوں پر آ جاؤ۔ حارث اور ارطغرل اس کے قریب گھٹنوں کے بل بیٹھے، اس سے مخاطب ہو کر کہتا ہے، تو پھر جو میں کہوں وہ لہراؤ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ تیسرا سیزن تب شروع ہوتا ہے جب ارطغرل اور اس کا قبیلہ اپنے مقام پر پہنچ کر 2-3 سال گزار چکا ہوتا ہے۔ وہ سخت تنگی اور اسرت کا شکار ہوتا ہے، مگر ارطغرل اور اس کے جانباز آہستہ آہستہ خانلی بازار پر قبضہ کر لیتے ہیں۔ یوں ان کی معاشی حالت تو مضبوط ہو جاتی ہے، مگر ایک بار پھر اس کے عیسائی حریفوں اور حلیف قبیلے کی غداری کے مسائل چھڑ جاتے ہیں۔ یہ سیزن بڑی جھڑپوں کا ایک شاہکار ہے۔ پہلے 2 سیزنز میں چند مواقع چھوڑ کر باقی جگہوں پر ارطغرل کے اپنے 3 جانباز ہی ساتھ ہوتے ہیں، لیکن اب جب ارطغرل قبیلے کا سردار بن چکا ہے تو بہت سے نئے قابل جنگجو بھی سامنے آ جاتے ہیں۔ تاہم ارطغرل کی اپنے جانبازوں کے ساتھ مل کر جو لڑائی کا ایک خاص انداز ہوتا تھا کہ ایدر اللہ، الحلہ اور حق اللہ کے نام میں جب وہ میدان میں کودتے ہیں تو بیمار جسم میں بھی بجلی پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ منظر واقعی بے مثال ہوتا ہے۔ ارطغرل کے 3 خصوصی جانباز ہوتے ہیں، ان میں سے ایک کلہاڑی استعمال کرتا ہے، دوسرا دونوں ہاتھوں میں تلوار اور تیسرا ڈھال اور تلوار، جبکہ ارطغرل بائیں ہاتھ سے تلوار اور دائیں ہاتھ میں ساتھ ہی خنجر استعمال کرتا ہے۔ چوتھے سیزن میں ارطغرل کا راجہ حصار پر بھی قبضہ کر لیتا ہے اور صلیبیوں کی بھی گردن مروڑ دیتا ہے اور سوخت کی طرح مناجر بھی کر جاتا ہے۔ یوں ہی اس سیزن کا اختتام ہوتا ہے۔ ارطغرل کا کردار ایک بہت مضبوط ایمان، اعلیٰ اخلاق اور بہادری کا حامل ایک ایسا نوجوان ہے جس کا دل جہاد کی محبت سے لبریز ہے، شہادت جس کی منزل ہے اور قبیلے کی روایات کا تحفظ جس کا فریضہ ہے۔ ایسا کردار کہ جو بھی دل میں ٹھان لیتا ہے اسے پورا کر کے دم لیتا ہے۔ اس کی بیوی حلیمہ کا کردار بھی ایک بہت مثبت اور مثالی کردار ہے، محبت، علم اور قربانی کا شاہکار جو ہماری ماؤں بہنوں کو ایک بہترین رستہ دکھا سکتا ہے۔ اس کی ماں حائمہ کا کردار شاید سب سے زیادہ مؤثر ہے۔ اس خاتون نے جس طرح اپنے کردار میں ڈوب کر اس کو ادا کیا ہے وہ بے مثال ہے۔ اگر بات اداکاری کی ہو تو صرف مثبت ہی نہیں، منفی کرداروں نے بھی بہت اچھی پرفارمنس دے کر اس سیریز کو زندہ جاوید بنا دیا ہے۔ اس سیریز میں سب سے اہم رخ ترکوں کا وہ جذبہ ہے کہ وہ کس طرح عثمانیوں کی سلطنت کو عالم کے لیے رحمت بنا کر پیش کر رہے ہیں۔ ظلم، زیادتی اور جبر کے ماحول میں دولت کی طرف سے بار بار اشارات کا اظہار کہ بس اب اس سلطنت کا ظہور ہونے ہی والا ہے جو اس جبر اور زیادتی کے طوفان کو لگام ڈال دے گی۔ اس کے لیے انہوں نے ابن عربی اندلسی کے نام سے کتب کا کردار تخلیق کیا ہے جو تکوینی امور اور اشارات کی وجہ سے ارطغرل کے ہر مشکل میں روحانی طور پر مددگار رہتا ہے اور تنگی کے وقت بھی اس کے کام آتا ہے۔ ترک اسلام اور جہاد کو قومی عصبیت کے ساتھ ملا کر بہاری عروج کا جو خواب دیکھ رہے ہیں، دراصل ارطغرل اس کا ایک مجسم ثبوت ہے۔